السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الله تبارك وتعالى بشابشي شكريا. الحمد لله الله تبارك وتعالى رازي وفن شكريا. الحمد لله الله تبارك وتعالى رازي وعبادي وشكريا. الحمد لله خوي فريد يا متمزي الله تبارك وتعالى شكريا. خوي فريد يا متمزي الله تبارك وتعالى شكريا. الحمد لله हर वक्त मज़ा अल्लाह शुक्रिया, हर टाइम मज़ा अल्लाह शुक्रिया, हर ख़त्म मज़ा अल्लाह शुक्रिया, हर फ़िअल मज़ा अल्लाह तबारक व तआला शुक्रिया. अल्लाह रे शुक्रिया गोरी फ़ारोन याम बिशी बरो नियामत. इख़वानी अल्लाह तबारक व तआला रे शुक्रिया गोरन इंसान रे हक़ वाजिब. बल्कि आरा रे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस मज़े बयान दे अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु सुलामा मिनन नास अलैहि सदक़ा. सुलामा मानी गिरावल इंसान तो जतवा गिरा आसे जिसम मजे 360 गिरा इंसान तो आसे 360 गिरार सदका फती एक दिन बाहर करा फरीबो फती दिन जन्ने के अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा रे शांति तरक्के आरामत रखे सलामत रखे तो तुम्हार गिरायो अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत तुम यो सही सलामत خنوق من شر الله تبارك وتعالى فتيدين سي سلامة مزر كدولين تنشو حيتوا غيرا غما سدولين بالايا سدولين فتيدين شانتيت الحمد لله را فتيدين آرامات شانتيت فتي एक दिन अल्लाह हक आदाय करा फरे 300 हाइट बाना गिरा गिरा वाला सदका आदाय करा फरद दोलेन इना केंगुरे आदाय को जोम यौमियन यार बाद अल्लाहर नियामतल खतोडिल्ला बडिल्ला और आसे एदुन नियामतल इन और हक आई केंगुरे आदाय को जुम हेत अल्लाह बयानलो मुरब्बियल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरारे एक हदीस मजे दहाद दिन व रकअतै दुहा दुहार वक्त मजे दो रकात नमाज फरन फती दिन दुहार वक्त मजे दो रकात नमाज फरन हे दिन और सदका आदाय करन. इखवानी दिन और सदका आदाय करी बादेर दो रकात नमाज फरन मजीद बेलुड़ी बादेर उग्गा टाइम लो बेलुड़ी बादे उग्गा टाइम लो 10 मिनट आव 8 मिनट उग्गा टाइम लो बादे तुम नमाज फरो बेलुड़ी बादेर 10 मिनट बादेर इला अन बेल आसमान मजे ठीक अफान एदू टाइम इबा नमाज पढ़ी फारा टाइम दोहार वक्त दो रकात नमाज फरन यान बाला बाज़ उलमा वलिला 8 रकात पढ़ी फारे बोले हो कि अल्लाहर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर मक्का फता गजे जमत मक्का फता गजेन मक्का मजे दाखल बादेर नबी 8 रकात नमाज फजीर है दिन लेकिन आप तो फसल लगे दिन दोहर नमाज बना दो रकात जैन कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दो रकात फरी गए बना दो रकात फती दिन फरन आतिका हफ्ता मजे माशम मजे बसर मजे एक मत एक दिन 8 रकात फरन तो नरा बाला कि अल्लाह दो रकात बसर टिया फरी बादे इस्तेमरार होता है बादे इबा भाला बेशी फती दिन हक तुम्हें आदाय करो दिया. अम्मा 8 रकात हे दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना एक दिन फज्जे दे हिन शुक्रियार नमाज अल्लाह यारे मक्का फता करी दिन मक्का फता यदि आना शुक्रिया हे दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकात बेगुन मिलीन 8 रकात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्जी थले हे अल्लाह दुहार वक्त में 2 रकात नमाज फरन दिन टियार हक और तुम आदाय करी ला दे. ओ भाई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अर्दाह था एक हदीस मज़े हद्दुल्लाह औसानी खलीली बिसलास आर आदुज्जा मनशेद आर आदुज्जा नबी आय आदर करी दे हिंदिल्ला इंसानेन आरे शिस इन और वसीयत गुज्जे ओ बयानल हिन वसाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वसीयत दल तो इनर बेशी फायदा যদি ফায়দা নয় তো নবী ওসিয়ত নগরী তো বেশি ফায়দার শীষ তিনান ওসিয়ত করে গিয়ে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরদাহ তাইরে তিনিয়ান ওসিয়তের হেফাজত করি আল্লাহ বলি আর হইেন আবু হুরায়রা হদ্দাহুল্লাহ আই যতদিন
আর বুতরে ফরান আছে এতিনান ওসিয়তিন আইরি নদিউম একানো এদের দোহার ওয়াক্ত মাঝে দুরাহাত নামাজ পড়ান আর একানো এদের মাসম মাঝে 3 দিন রোজা রাখুন খমম মাঝে সোমবারে বেশি বার রাখে দিবা আলহামদুলিল্লাহ ফদলুন কবীর 13 তারিখ 14 তারিখ 15 তারিখ রোজা রাখুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়ত সরদিয়ান ফাইলামি হন কেন দোহার ওয়াক্ত মা দুরাহাত নামাজ পড়ান আর কান 13 তারিখ 14 তারিখ 15 তারিখ রোজা রাখুন আর কানো এদের ঘুম যাইবার আগে বিতিরের নামাজ পড়ান বিতিরের নামাজ পড়ি বাদে ঘুম যান यानी बितिरन नमाज रे हेफाजत करन जे तारा नेकी रातिया तम फा बितिरन नमाज पढ़ी अल्लाह इतरा बेशी बालात लेकिन जे नेकी तम नफा फजर आदम देफला खामत होते होते उड़े दे चली भाई गुम जेबर आगे बितिरन नमाज पढ़ी फेलायो ओ भाई आइनल रातियार नमाजर बेशी फजिलत दुराहात नमाज एशार नमाजर बादे दु तहज्जुद नियत गरियार पढ़ी पारिबा इबार रातियार नमाज धरे तहज्जुदर नमाजर मानी हम हार निशी अनर हन शरत न सही तुम यार नबुजियो दे तहज्जुदर नमाज आप तो होते मनोहर लेकिन रानिशी आए ताम न भाई है तो बोले तहज्जुदर नमाज फरी न फारी देहन दिल्ला दास न होयो एशार नमाज फरी बादे दुराहात बरो सरराहात बरो इन तहज्जुदर नियत गरी रे इन तहज्जुद ओने हो भाई दिले न माने इन तहज्जुद दियान किफ तहज्जुद इन हज्जा एशार बादे ओने तो दिले जुदियान हद दोलेन रमजान नमाजेन 1 तारीख लो दिया रेन इलें 20 तारीख फाल रातिया एशार बादे ताराबी फरेनेन ना के रात रुक बाजे फरे चले रातिया एशार बादे ताराबी फरी और बितिर फरेनेन हिन तहज्जुद इन रातियार नमाज हेदल्ला या इखवान अल्लाह यार रे हदेन इन्ना नाशिअतल लैली هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل راتيار نماز برغر منشري هي أشد وطئا منشر برغرين بر মানুষ বানা ওজন वाला মানুষ বানা তোরা হনি কি দুখা দিন পারিবো وأقوم قيلا জবান ভালো হইবো خدايا সুন্দর হইব আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তোমার তৌফিক দিব হেতা আল্লাহ বাইন ওয়া মুরব্বিয়াল আল্লাহর শুকরিয়া হদিয়াম বেশি বরাশিস আল্লাহ শুকরিয়া বানা জবানে করে দেন জবানে শুকরিয়া করন বালা ফসন জেনে কি শুকরিয়া নগরের হিদাত তোনারা শুকরিয়া করত দিবা বালা ননি যে জবানে জিকির নগরের হিদাত তোনারা জবানে জিকির করত দিবা বালা ওয়ালাকিন আল্লাহ শুকরিয়া বানা হে দূর ন বানা জবানে হয় পুরা জিদে দূর ন আল্লাহ শুকরিয়া বেশি বড় জবানিয়া করা পরে কলবিয়া করা পরে আর তেনিয়া করা পরে ইবাদত লিয়া করা পরে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা শুকরিয়ার ইখতিয়ারি মাসালা বলি না বুঝিও यानी आतु फट ताकिले टाइम ताकिले आय शुक्रिया गरीर टाइम नदाले फट नदाले मने न होले न गरीर नो अल्लाह शुक्रिया हंदिल्ला नो अल्लाह यदल्लाह दाररेन هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما شاكر شكر قار بندا فريبو وإما أنا شكر بندا زينني الله تبارك وتعالى الحقر إخرار نقري أزيو بينول كتاب البيوع बेसान किनन शरीयत मजे बेसार की हुकुम किनार की हुकुम बेसा हो दिबा खंदिल्ला किना हो दिबा खंदिल्ला अल्लाह इज़ारा कुरान शरीफ देन खदोलेन व अहल्लल्लाहु अल-बै'a व हर्रम ar-रिबा रिबा हो दे शुत अल्लाह हराम गजे
বেচা কিনা আল্লাহ হালাল করে দিয়েন। ইখওয়ানি হনজ্ঞ মানুষের যে কোরআন ফরন হলে ওয়াজর আগে সাহসে ফরদে হেডিয়ে যদি আর বখিলাগুলি তিতিনি ফরিয়ার লামি চলি আসলানি তেতি করা বিন্নাদার একরা খেতির সাহসে ফরদে মুখে আজ হইতে খেঙ্গুইতে হনি পারে বানা বিসমিল্লাহ ফরিল আমি যাইতে ফল্লা فبعض الناس كان هيتم هوني فري توقعت انه مش يقرا كثير يدي وقت هذا مما سواف يا حمايلون يا تنولاغرين هنولون وأحل الله البيع وحرم الربا الله تبارك وتعالى بساكنا حلال قردي بساكنا حلال قردي ماني زين منهوين بسون زند الله منهوين دلا كينون زده منهوين بسون زنتو منهوين تو كينون بسار وره هنا باوندي ناي كينار وريه هنا باوندي ناي آد زين منهوين كينيوم زين منهوين بسيوم هند الله نو شريعة ما زين بس الله يحط سكين الله يحط سين شو دين الله تبارك وتعالى حرام قردي بلك الله يهودي إنار صفات بيان قرد القرآن شريف مزين سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون للكذب بشي مساحة تفوني يهودي ولوري مساحة ذات خويبا هتو توي بالا هذا تو الله دار هذا تو الله قدر هذا تو আপনাক يلا মিছা হতা সুন্দর করে হয়ে দেয় আল্লাহ আকালুনা লিসুহত সুদ হয় নওয়াল আরবিও জবান মা সুদ হয় আরবিও সুহত বলি হ সুবহানাল্লাহ যে জবান মা যে ওয়াক্ত মা যে ইহুদি মানুষ সদরি করের সদরি মাঝেন হারাম ইস্তেমাল করের আলিফাতা বাহু হদি বহন ألفاتا فريبلا تأميبا النفا يعني ما حس الوقت حق ألفاتا إلا دحين فين هذا ألفاتا أبغى أشوف لا ما لقيت إلا هذا الوقت ألفاتا فريبلا خلي سيبه شو تعال هنا أقرأ ألفاتا أحسن من الناس التانيين صلي يا إخواني جيبهم هنا لا تردهم صغار هذول جيبهم قدام لا تخرجهم خليهم يكسبوا أجر المحاضرة زي وقتت نيجي يهودية بساكين ما ذاك خلار هي وقتت ترى عالمه موليوله مانا نوغري بلك الله يهدين لولا ينهاهم الربانيون والأحبار لولا ينهاهم الربانيون والأحبار أمسه ظهان وأكلهم السحت شدخون لبئس ما كانوا يصنعون بشبه رحم حمدان عالم علماء وله مولوي وله عالم وله حافظ وله شجاني করি বেসাকিনা করার দিন সুগে দেখি ইতারার মানা না করন বলকে খেং গইতা মারা নরমগি গেন হইয়ারে নিজে বাজে বই থাকন